ро узр телефонмонак надорем дига хе қапидем. Тан бисёр вақти шуморо намегирам. Танҳо як-ду суол кардани ҳастам ба ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон ва гӯем ки ба ҳамон ҳаводорон ва ба мардуми гӯем Тоҷикистон. аввалан ки ташаккур, шумо мебинед ва падилед мекунед, фикр назари худотона гӯем менависен. бибинед дӯстои азиз, баъд аз дидани наворҳо дар интернет, яъне ду-се рӯз мешавад пайгирӣ мекунем ва дида истодем. агар мо хато накунем, пештар худи раисҷумҳури Тоҷикистон, яъне президенти ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ном қонуни танзим қабул кардагӣ буд. як қонун буд ки танзим, яъне дар тӯи маъракаотон 800 нафар зиёд одам набоша, тӯйда 800 нафар зиёд одам набоша ва мошинҳои дабдабаноки зиёдӣ дар кӯчаҳо, яъне ки кӯчаҳоро банд накунед. тӯётонда ай 3 дона мошин зиёд набояд боша. дастархонҳо ба ҳашамат накунед. дар идҳо, яъне ки ид, дастархони ту бояд метракӣ боша, 120 ба 120, 150 ба 120 буда. бояд тӯё идода дастархонотон контрол боша. харид зиёд накунед, масраф зиёд накунед. агар дастархонотон идда 120 ба 1 агар зиёд боша, ҷарима, ручка қатӣ меян, тоҷика ҷарима мекунад ки тра дастархонот калон аст. агар дар тӯят ки як фарзанд дорӣ, ӯро 18 сол 20 сол меҳнат мекунӣ, калон мекунӣ, орзу ҳавас мекунӣ, агар 800 нафар ё 300 нафар одам зиёд, агар дар тӯи 100 нафар 300 зиёд биёя, ҷарима. масрафи тӯй бояд бигем ки меъёр дошта боша, қалин меъёр дошта боша. тӯй ай 3 соат зиёд бояд нагзара. зиндагии мардуми тоҷикистонӣ дар дохили Тоҷикистон. аммо мо нигоҳ мекунем ки на танҳо ин тӯе ки тӯи блогеризм дар Тоҷикистон 3 соат не, балки оли чанд рӯзи дигар ин тӯй идома мекунад. картеж аз 10, 15, 20 мошин плюс бо мошинҳои политсейскӣ, плюс бо мошинҳои рафиқои набераш ва ғайраҳо, бигем ки агар ҷамъш кунем, агар 30-40 мошин рӯзи дуроз дохили пойтахт, гирд атрофи пойтахт ва дигар раҳҳоро баста, ҳамроҳи бигем ки набераш кайфу сафо, айши ишрат картеж карда гаштаистанд. дастархони тоҷик дар идона бояд, ид ё тӯи маъракада бояд метраш муайян боша. дар болои дастархон мемондагӣ қанду қанфит писта бояд муайян боша, килограммаш фалон қадар зиёд килограмм харида дар болои дастархон мондан да ҳақ надорӣ. аммо дастархони набераша мебинем ки 30 метр зиёд аст, дар болош тамоми чиз арақи коньяк, нӯши неъмат аст. кани Эмомалӣ Раҳмон, ин танзим барои ки аст аслан? мо мехоҳем ҳамин қонуни танзима ки худат подпис кардӣ, худат имзо кардӣ, худат қабул кардӣ дар сари ин мардума. хоб мардум риоя карда истоданд, аммо чаро набирайта риоя намекунад? Эмомалӣ Раҳмон, тӯй бояд ай 3 соат зиёд нагзара. як меҳмондорӣ фарзанди набирайта 3-4 рӯз мешавад ки меҳмондорӣ шида истодааст. аз тӯям ба ҳашаматтар ки тоҷик бечора дар тӯиш ин хел ҳашаматҳо карда наметавонад. истиқбол гирифтан аз аэропорт 15-16 мошин қатӣ ҷамъи гирди политсия ва ғайраҳо. ин қонунҳое ки ту Эмомалӣ Раҳмон ба ном танзим қабул мекунӣ, ин барои ки ҳаст? чаро ин қонун дар фарзанд ё набераи ту действовать намекунад? ин қонун дар гостинисаву ҳотел, дар дачаҳо духтароро бурда, ҳофизора живой 15 соатӣ хононда истодааст дар пеши меҳмонаш. ин дар танзим дохил намешавад? Эмомалӣ Раҳмон,
یا که تنظیم برای کمبغل است. مردمی عزیز، پیشنهاد ما چی است؟ دبدبانок تویوتو نکنی. کدومش اومد کو الان ویدیو را برورین صورتو قطعی نشون بتین بگین که اینای توی یک هفته گذشتگی است. ایما کو 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت میشه. در نایی 40-50 ماشین کارتشیدگی است برای یک بلوگر. فرزند ما در این وطن چنین یک بلوگر حقوق نداره یا بلوگری بگونه که 15-16 ماشین شوه. فرزند ما این حقوق نداره. ببروین بکنین چه خیلی محقوق. وقتی خدا رحمتی که من گذشت و خودتون میدونین هر یک مادر برای فرزند چقدر میسوزه، درد میکنه و تسلیح مادرها همون اون چیزایی که ما داریم بگیم یک کس خیر کردن، نان کردن، آدم را جمع کردن و غیره ها. این تسلیح میتیه برای همون انسان. یک کم ترک خودش چه آرام میکنه. فرض کردیم این چیزها همشون دروغ هم باشن، فرض میکنیم دروغ باشن، نه که تسلیح دل مادر. هر چیزی که مادر گفت ما گفتم خب و چه جون و نان کردن. گفتن که در حق بچم نان میکنم. مایل یا چه جون و نان کردیم و نان کردنی شیدیم. گفتن که باید از حکومت رفته اجازت بگیری که تو نان میکنی. بعد اما دانکون بود از کی بود از همون را گفته است که هم خیلی من نان میکنم، معرکه میکنم و از حکومت آدم اومدن که تو که این چیز ممکن نیست، ایروی قانون این اسراف میشه و مصرف میشه و ایرا قانون اجازت نمیده. بعد من امروشون گپ زدم خودم گفتم برادر عزیزم مرا گوش کن، ما کوی از یک وطنیم و هم وطنیم. اگر در چپش بگیرم بعد قطعی خودت ما بیزیب رفتار میکنم. حاضرش ده اون چیزی هست فرض کردیم تو باور نکردی، فرض کردیم ما باور نکردم، فرض کردیم دنیا باور نکرد، اما این چیزی که این کاری که حاضر میکنه این همون تسلیح دل مادرم میشوه. فرض کردیم نمی خیر قبول نمیشوه، فرض کردیم نمی خیر دروغ است، این نمی نون کردن دروغ است فرض میکنیم. نه که برادر عزیزم نه مادر با نامو چیز خیلی تسلی میتیه که من در حق فرزندم خیر کردم و ثواب شد، ثواب رفت، فرزندم در دنیا بگیم که راحت میشه. من این کار برای نمایش و برای نمیدونم بسیار پول داشتن و برای کار دیگر نکرده استودم. این کار من برای تسلی دل مادرم کرده استودم که مادرم همی آرام شود، دلش غش نکنه، دلشه برای آرام کردن است. این چیز برای همون این چیز مادر اختیار کرده است، من کرده استودم. من میتونم اما برم یک خونه یک نادار بتم یک کار دیگه ده، نه که اون چیزی که مادر بود در پیشش آدما میوین و دعا میکنن میبینه و همون آدمای آمدگی در مادر من یک سخن خوب میگن، یک دلتیش میکنن، میگن با یگان نقلش میکنن، آرام میکنن همون انسانه. این برای ماست. تکشتو در لیچ نیستی اویلای ما لیزید نکه من میفهمیدگی چیزا گفتم خدا رحمتی و تات قطعی بابود نمیفهمم. میفهمیم میره اگر فرزندی خودت هم خیلی شبه بمبره تیم یک گپی شیرینی یک گپی خوب ده دلت میکشه که یک کس بیاد ترایت تسلیح بده. این کارم برای تسلی است که هم مادرم آرام شوه، کسل نشوه، زیق نشوه که من بچم ده خیر کرده نتونستم. یعنی که این چیز این منتالیتی او نو سری او در درآمدگی چیز است. برای همه گفتم که جیل جایدن تا جمع که با خوبی امومایل در دنگره است تا دریجه برا در خونت خواه ابزا و دیخ که هیچ گب نداره. هم 4-5 کیلو برنجه 6 کیلو 10 کیلو آش میکنه، نمی همسوی را فیراد میکنه، میدروین میشینن
кам таракакам боша қатъи модарам гап зада модари мада тасаллия метиҳанд, яъне қувваи дил метиҳанд, мегӯянд хаям ва ба ин чиз модари ма психически хичи ором мекунад. ин чиз психологически ором кардани инсон аст ва ман ин ҳаққа дорам ки модарама ором кунам, яъне он чизе ки модарама дилаш мехоҳад ман ӯ кора кунаму модарам ором шавад, тасаллия биёбад ба худаш. фаҳмидӣ гуфтам? ҳуй бихайҷа дигар набинам. ин ҳоли гапи хубе ки ман қатъи то гап задам ва оддитарин гап қатъи ман тора фаҳмондам. агар гуфтам гандагишта бигирем гуфтам ҳозир биги манаш ки ҳамин кора гуфтам ку ман мегирам баъд фалонат мекунам ӯ рӯз баъд дарк мекунӣ ки қатъи ки бозӣ кардагӣ. баъд гуфт ки хай бародари азиз модам гап нараса як хоҳиша аз шумо мекунем ҳамин оша ҳамин ягон ошхона да битен заказ кунен ҳамун молша битен ҳам ошхона омода кунаву баъд бигирем биёрен дар хона дигар меҳмононро таклиф карда додан бигирен. ин чӣ намекунад танҳо дар иҷо ягон алов палов карда ҳамин чашми одамота нағалта меҳмон омадан бигиранд. хай кадоми чизе бига мегӯен хаем навмурда аст ва мо одамо омадистанд дуо кунӣ ва пешошонда бикашен дигар коротон накунӣ. баъд ҳам хел карда бигем ки маъракаро гузарондем. вақте ки эмомалӣ раҳмон барои чӣ ман ин гапа гуфтам, вақте ки дар тоҷикистон як тоҷик мембира як тоҷикистонӣ мембира ва модари ӯ ва акаи ӯ додари ӯ апаи ӯ хоҳари ӯ барои 20 40 50 одама хонаш даъват карда дуо карданда танзим боша қонун боша ҳақ надошта боша ин кора кунад бе иҷозати ту ва чаро ин наберад туи пули чанд туя сарф карда истодааст ӯ мошинову ӯ дарвозу ӯ дачаву ӯ рақсу бозиву ӯ артисти живою ӯ раққосаҳову ӯ қадар овардае чанд қадар туя сарф карда истодааст. чаро ин танзими ту дар оилаи ту действовать намекунад. ма аввал туф кардагим дар танзимат ку баъд туф кардагим ай қафош фаҳмидӣ қонунота баро қатъ кун ҳам коғазоша навиштагӣ ку ҳам коғазам қатъ ку чанд қағаз мешавад я размериш ки медрояд да ягон ҷот анамҷа да баҷо ку задни шикафа да ку қонунота баҷо ку дар сари мардам дар сари миллат дар сари халқи ватани ма ку ухе кунтигибозита наку ки қонун ва танзим боша. вақте ки фарзандои ту танзим намекунад вақти фарзандои ту вақти набераҳои ту танзима риоя намекунад қонуна риоя намекунад ман гуфтам ку қонун тавал ма туф кардагим баъд ай қафош пуф кардагим ҷамъаш ки задни шикафа дакун кулелаш ки кулела ки резинка биза кулела ки болоштан хеле як магазин да роҳи ки наберата як пачкачай дуруста резин дора резин маслини руған дора болошта хе бикаш маҳкам ки хе милоим мешавад задни шикафа да қонунота баҷо ку фаҳмидӣ эмомалӣ раҳмон. так что ҳамватанои азиз задагӣ бошен итари қонунбозии ира дар ҳолате ки он чизе ки худ риоя намекунад шумо риояш накунед пашол нахрин бугу миёя бикунен худоӣ мекунен хайр мекунен садақа мекунен нон мекунен дил хоҳ одамтона файрод кунен 1000 нафар зуруд мераса файрод ки 10 соат зуруд мераса туй бите 10 соат ресторан организоват ки туй бите зуруд мераса. фаҳмиден фарзандотонда либоси хеле танзими мактаби нахарен и лични бизнеси оила қичай ки солона миллиард фоида мекунад нахарен. вақте ки ӯ қонун ӯ либосеро набираи эмомалӣ мактабда намепӯша ӯ қонунеро ки набираи эмомалӣ танзим намекунад кадом либоси мактабиро набираи эмомалӣ мекуша дойч гулч мепӯша гуфти ҳамон гапо гуччи мепӯшанд фарзандои шумо да латаи китайскиро оварда кабути сирх карда духта ин ҳамин либоси мактабӣ бояд фарзандотон яхела шавад шумора просто ку ранги бачаи утка кадестаям қатор бестенай қафоёчатон гуфтам медонен амира. так что задагӣ бошен қонуноша
вообще риояш накунед. این قانون придумать кадаги ки шуморо чумо карданда, не ки шуморо ақлотона боло карданда, не ки шуморо развиват кард, не ки шуморо илм бита, не и чумо кардани шумо аст. иди нахрин бугу, набегирим мактабита. тамом. майнам чӣ хеле мефуронам, хел мактаб мерам. ма бачаи ундук нестмам, ма яхела бошем. چی خیلی مخولانم خیلی میپشم میفورا سرخ میپشم میفورا کبود میپشم پروستا شما را کو ای حاضر در رژیم خودش اوستا داخل کرد میدونی نمیره اول یک قانونچه مایده بعد دیگه بعد سیم بعد چهارم بعد لباسی مکتب بعد نمیدونم سرودی مکتب بعد تنظیم شما را غصچه باری قطار کرد میدونی نمیره پشول نخریم بگو نبرد میپوشای نه لباسا بعد فرزندی ما میپوشه بگو اول فرزندی تو میپوشه بعد فرزندی ما میپوشه وقتی تو توی میکنی در فرزندات اونمو دبدبه وقتی نبرایت یا بلاگ رو ورده شهرها را بسته کیف صفا ادیخ دخترها را برده میرقصونه در پیشش ادیخ میکنه کیف میکنه ساعتا و هفتاش خطیشیده ایستاده است این کارو یک روز درست نه و شما رعایت نکنید قانون نیست تنظیم نیست اگر قانونی تنظیم میبود قانونی رزمری دسترخوان میبود قانونی ساعتی کنسرت میبود فرزندی نبرایی هفتاش قطی کنسرت داده دسترخوان و ایلا و تولا و واز کرده گفتی هم گپو اودیخ نمیکرده قانونی کارتج ماشین باشه فرزندی نبرایی 20 تا ماشین قطی یا بلاگی را گرفته تو نمیته چند ماشین زورتون میرسه کو فیرات کنید 100 تا میرسه 100 تا ماشین تو هم حق داری تاجیکستانی روزی توی راه ببندی کلین تا بگذرانی تو فرزندی تاجیکستانی حق داری رنگی نمی فرزندی نبرای رحمانوف باری تو او حق داری وقتی یک روزی توی تو هست یک روزی فرزندی تو هست تو هم او حق داری راه ببندی کلین تا قطی بچت پلیتیا تو هم کارتجی از امروز عبارت پلیتیا کارتجی کلین دومودا سپروژداد میکنه پیشش مدرویا ای برش ای قفوش پلیتیا تو سپروژداد میکنی از همین روز برای که فرزند تاجیک هم این حق داره او فرزند تاجیکستان است او در زمین تولد شده است او این حق نداشتگی حق که این حق ما در یک بیگانه آورده و رهبرانی نبرای رهبرانی کشورها در اجازت میتیم که این کار بکنین ما در اجازت نیست اون چیزی که شما در اجازت است اون چیزی که شما در اجازت است ما در اجازت نیست بوجه ما اول توفکم و پوف کردم نم تمام قانون تا همه قانون تا جمع که ما رحمان روزه میشوه همش کلیله میکنیم من ورق قرار احتیاط که قانون دا قانون گذاریده چند قانون ورقا که بسیار شد و کلیلش کردی غوض شیدن میگیره همون تنبچکه قفا در راست بگیره ده بعد در تنبچکه نشکنه برای همون نوشتن قانونو ده همه وقت قبول کردن او ده احتیاط کنید روز میشه همه ورقا جمع میشه بعد کلیله کرده میشه بعد در تنبچکه قفاتون که جا میکنیم قانونتون اگر غوصی بد باشه در تنبچکتون میشکنه ایره فراموش نکنید این ملت انسان هستند حیوان نیست این ملت حق زندگی را دارن این ملت آن حق را دارن که اونم نبرای شما او حق او کاری که کرده ایستاده است نه اینکه ملت زنجیر بند کنین خطون هویده و هر کاری که خواهید بگین کردن بگیرین در اینجا تکشتو هموطنای عزیز توف کنین در تنظیم قبول کردگیش نیستای تنظیم اگر تنظیم میبود در اولاد خودش دستیوید میکرد دروغای نخرین لباسی مکتبی دروغای نبرای خودش نمیخره خونه تون بود باشه سرتون بلند باشه پادیلیت در اختیارتون پادیلیتش کنین سمگلمنی لایک در اختیارتونه پادیلیت و فکر نظرتونه بنویسین سربلند خونه بود باشین مردک شین ولاد یک بلوگری دید میگه چه برو ورداس ریشی نمیخواه حسین براد حسین میگه در یک سال
50,000 подписчик рафтен дар омаден дар ҳамҷо. Чӣ мегирен ай ҳамӯ? Чӣ мегирен ай ҳамӯ? чӣ тамошо мекунен? Чӣ нишон дода истодааст барои шумора? Беномустон карда истодааст. Беномус рафтан ҳамҷа кунтона тиқиден. айба намедонен ки фардои фарзандтона нигоҳ карда қадам монен, фардои ватан ояндатона нигоҳ карда қадам монен. Вот барои чи эмомали шуморо чуммо када омада истодааст. ҳам хеле ҷода рафта подписка биҷиқен, финг 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 ода подписка биҷиқен. дар ҷое ки ояндаи фарзандотона фикр мекардаги ҷо бигирезен. ба мегӯянд ки чӣ баи Тоҷикистон кай мешава инқилоб, чӣ баи Тоҷикистони Тоҷикистона шумо карден. шумо не ин ки дигар кас. софунам хеле маймун паймун оварден, деди пет гуфта обрӯш доден, диромаден, подписка карден дар каналаш, хандиден, навиштен. барои шуморо масқарабозӣ муҳим буд. медонен амира? не ин ки ояндасозӣ. дух намекунен. 5 сол мешава дар канал. 5 сол мешава. дух намекунен. нест 100,000 намешава, 20,000 намешава. дух намекунен. мега да 1 сол мега 50,000 зиёд ма мега подписи дорам дар каналам. ма диромам дидам. барое ки шумо да сирк дар кора. медонӣ намира? Сирк. вот и всё. развлечение дар кора шумо да. баъд мегӯен ки ояндаи фарзандам чӣ мешава? ояндаи фарзанда чӣ мешава? ё сирк тамошокун мешава, ё дар намо сирк ранги намо дед маймун мешава. халос. ё маймун мешава, ё маймунбоз. ояндаи фарзанда дига ҳеҷ чӣ намешава. хонат обод боша ҳамватанам. ту ки номус надошта бошӣ, саломат сарбаланд бошӣ, ждат ки ояндаи фарзанд та чӣ мешава? ё маймун ё маймунбоз. зинда бошед.